Hello viewers, biyan sob bala chawla. Update mo short janai dibo nagamis update. Lok Sabha MP Subramanian sir Jamir Taipura Telecom Advisory Committee TSC khanoti meeting dakshe BSNL Nagaland Business Area BA at the BSNL State Branch Office in Dimapur. So first update idu ne gase Lok Sabha MP Sir Subramanian Jamir do tan BSNL tech khanoti meeting dakshe aru tani meeting de tan idu first meeting of the recently constituted committee dakshe 2024 to 2026 term ase to the meeting de ki hoshalo moi read kodubo. During the meeting Jamir exhorted the committee member to complement the effort of the staff and employees of the public undertaking with their informed intervention in order to achieve the shared objective of providing reliable, robust and affordable telecom connectivity to the people of Nagaland. तो टेलीकॉम इंडस्ट्री भी अपन जाने तो एक तबशी इंपोर्टेंट इंडस्ट्री आसे अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले भी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो इंपोर्टेंट आसे तो ने एड्रेस करना टाइप रा क्वाला सबते सर्च में जब क्वाला सबते इतु दे बिशी फोकस दिबो लगे और इतु के अपग्रेड करबो लगे और इतु के अपडेट करबो लगे तो इतु মই बिशी ভাল লাগে সেনে কথা জানি না লক করা তো আর এনেকা ফার্দার আপডেট তুই নেকা আছে during the meeting type lok kora to Mufti highlighted the achievement of the organization in the state in recent years despite the many challenging faced in the process and outline plan of the action ongoing forward. A host of related issue was also discussed and several resolutions were adopted to address them during the deliberation that ensued. To do meeting the inega Masharaf Gul Mufti tai general manager ase Nagaland BSNL la BA to tailo de lok korna thane na discuss korise আৰু টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি কে কেনেকা এডভান্স করব যে লপটিবি কথা কৰিছে তো মই আজি তুই শর্ট আপডেট কে জানাই দি আছে আমি ভালো স্যার সুবমনিয়ান জমির ফার্দার কাম বি না করে আছে তো কংগ্রেস খান ব্রাঙ্গা ভালো কাম করা তো এপ্রিশিয়েট আছে তো মই আলাপ ভিডিওতে আপনাকে নেক্সট আপডেট তো জানাই দিব তো একটা শর্ট ভিডিও হবো আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আপনি নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবি আর বেল আইকন বি দবাই দিবি কোন রিকোয়েস্ট করে আছে